আরো রুট ব্লকেট মাখলে মানে চিনি জয়েন্ট দুইটা কমিটি জয়েন্ট অ্যাকশন রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি JARC জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি JACC প্রি 98 রিটার্নিস এবং পোস্ট 98 রিটার্নিস চিনি 9 পয়েন্ট চার্টার অফ ডিমান্ড তুই চিনি ম চন্দ্রসাধু পাড়া হাতাই কটর বড় জায়গা চিনি লাহার কাসমু এবং রেলওয়ে আঠু কোথাং তৈসা ব্রিগুদাসো বড় চিনি রেলওয়ে ট্রেবু তিনি কাছো জায়গায় দङ কারণ আপনি সংযত সাইমানো जों सालसा सिलाय तुयै चबा खायनाय हा दफानि सामुं थांनाय राव दिनर जोंनि NLFT TTF BNCT टाइगार फोर्स TLUF TTCM नि जोंनि संगठन दङ सालसा जों सिलायबाय तुयै चबा खायनाय তিনি 95 96 সগো তিনি নরমাল লাইফ রিটার্ন খাই ফেমানি পরে ফোন তিনি পর্যন্ত চিনি বাগু কোনো মানে সুনির্দিষ্ট প্যাকেজ হাজাগিয়া অবর হইতে ন যারা जों রিটার্ন খাই ফেনেরাও দং কুচাং চা কুচাংও ফেনেরাও বিনি ফ্যামিলি থেকে যতন जों দিপ্রাই বংজা চিনি হা নক দংনানি চানানি চিনি জায়নি এডুকেশন যত দিক দিয়ে ন जों তিনি দিপ্রাই বংমানি কারণ जों গভর্নমেন্টনি থানিয় 17 তারিখ জুন চিনি অরনি CM বরং নাং প্রফেসর মানিক সাহানি অর ডক্টর মানিক সাহানি অর जों কাইসা আলটিমেটাম মেমোরেন্ডাম जों रेखा 9 पॉइंट चार्टार डिमांड फुलफिल खायनान बगै अबनि सिगां 8 तारिख जून त्रिपुरा हामक्राय मंत्री बरं नाचिनि विकास देबरमान अरफन जों 9 पॉइंट चार्टार अफ डिमांड तयै कायसा मेमोरेंडम सबमिशन खायखा जों चिनि त्रिपुरा हामक्राय मंत्री बरं नां विकास देबरमान अबनो जों कबखा चिनि अब 9 पॉइंट चार्टार अफ डिमांड तयै चिनि जुंजल आचाय तंखा जों बाय नखा हप्ता कायसानि बिसिङनो कैसा हाई लेवल ऑफिसर बाय मीटिंग कंडक्ट खालायनानै हयतो बो मीटिंग कंडक्ट जोंनो खालायांखा शेष बेसो जों ब्रन ऑफिसर बाय चिना बनो डिस्कास खालामनांगौ जों रिक्वेस्ट खायका हयतो ब्रो कोनो कारण फेल नखना पाइथागो जों कोनो लामा करेंगे बो तिनि लाहार कासमाने जेता मूवमेंट इनडेफिनिट पीरियड मूवमेंट एजिटेशन अब कल खायनानै चिनि बावनखा तु चिनि जॉइंट कमिटी जॉइंट एक्शन रिहैबिलिटेशन कमिटी JARC जॉइंट एक्शन कमिटी JAC नि बखाक्ते तिनी चयासाक जरा चिना लाहार कासमानि मूवमेंट जों खालायनानै बावनंखा अमुंनो तिनी हाबांनो बखाक्ते नरंनि सानमुंनो सुपुं जायगा आंगांके नरक थिनांगो तामुखायनो चिनि अबत चफ्लायसा मूवमेंट दङ जों हाफांनावबो न कबंनाय चिनि अब एकमात्र चिनि लामानो सलुशन खालायनाय बगै चीफ मिनिस्टारनि इंटरवेंशन नांनाय जेता हस्तक्षेप न चीफ मिनिस्टार इंटरवेंशन मायासाक जरा अब चिनि रुटवे एवं रेलवे ब्लॉकेट मूवमेंट एवं कन्टिन्यूअसली न दंबाय थानाय आंनि बुमुं जीवन जरियां आं एज ए कन्वेनर जॉइंट एक्शन रिहैबिलिटेशन कमिटी एवं जॉइंट एक्शन कमिटी बोर्ड कमिटी आं एज ए कन्वेनर